سایہ تیرے علم کا تو جگ پہ باخدا ہے، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ولادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ દિવસ છે. રિવાયતની અંદર જનાબ સકીના સલામ અલ્લાહ અલૈહાને હદિયો કરવાની જે રીતો બયાન થઈ છે તેમાંથી એક રીત આ પણ છે કે અગર કોઈ શખ્સ દુઆએ તવસ્સુલ પડીને જનાબ સકીના સલામ અલ્લાહ અલૈહાને હદિયો કરી દે તો તેની તમામ હાલતો પૂરી થઈ જશે. અઝીઝો, આ જગ્યા કે જે મંસૂબ છે જનાબ સકીના સલામ અલ્લાહ અલૈહાથી અને મંગળવાર પણ છે, તો આવો સાથે મળીને દુઆએ તવસ્સુલ પડીને એ બીબી સકીના સલામ અલ્લાહ અલૈહાને હદિયો કરીએ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك ونبي الرحمة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا
سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القادم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك على الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحادي النكي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك على الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك على الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيا الحسن والخلفاء الحجاج أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا
وجيهان اشفع لنا يا وجيهان الله اشفع لنا عند الله خدا نے حاجت میں طلب کر إني تجهت معيمتي ليغفر لي حاجتي صلى الله عليهم أجمعين وجعل الله على الصالحين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين سلام صلى على محمد وعلى محمد ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں سیدہ کے پاس ہم ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں سیدہ کے پاس امید لے کے آئے ہم سیدہ کے پاس ہم ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں سیدہ کے پاس تم ہی بتاؤ کون جہاں میں ہمارا ہے قسمت کے مارو کا نہیں کوئی ٹھکانہ ہے دنیا میری نظر میں ہمیشہ اندھیرا ہے کوئی نہیں ہے آس میں کوئی بھروسہ ہے کے پاس ہم ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں سیدہ کے پاس اللهم صل على محمد وعلى محمد سخاوت کا دریا ہے بابا تمہارا ابھی بھی سکینہ ابھی بھی سکینہ سخاوت کا دریا ہے بابا تمہارا ابھی بھی سکینہ ابھی بھی سکینہ چلو ابھی بھی ہم کو سوالو ابھی بھی کرو مصیبت کو ابھی بھی لگا لو ابھی بھی سوالی ہے پہ تمہارے زمانہ ابھی بھی سکینہ ابھی بھی سکینہ سخاوت کا دریا ہے بابا تمہارا
सकीना जो मकरूज है कर उनका अदा हो, जो बीमार है बीबी उनको शिफा दो, जो बेजुर्म कैदी है उनको छुड़ा दो, दुआओं के तालिब है हमको दुआ दो, लगा दो किनारे से सबका सफीना, हबीबी सकीना हबीबी सकीना, सखावत का दरिया है बाबा तुम्हारा, हबीबी सकीना हबीबी सकीना, अता कीजिए हमको सरवर का सदका, वो जवाब भाई अकबर का सदका, हमें बख्श दो नन्हे असगर का सदका, हबीबी वो नन्ही सी चादर का सदका, नजर हो इनायत की दामन है फैला, हबीबी सकीना हबीबी सकीना, सखावत का दरिया है बाबा तुम्हारा, हबीबी सकीना हबीबी सकीना, तमन्ना है रोज़े पे अपने बुला लो, हमें अपनी तुर्बत की ज़ियारत करा दो, तमन्ना है रोज़े पे अपने बुला लो, हमें अपनी तुर्बत की करा दो, गरीबों को जन्नत की वादी दिखा दो, जिगर सबके जख्मी है मरहम लगा दो, शिफा की सनद है तुम्हारा घराना, हबीबी सकीना हबीबी सकीना, मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। सलवात पढ़ो जिक्र है छठे इमाम का, नूरे खुदा शहंशाहे आली मकाम का, या रब हमें तू जज्बा दे मदहे इमाम का, सदका दे हमें हजरत सादिक के नाम का, आशिक सुबहान इमाम जाफर सादिक, दीन के सुल्तान इमाम जाफर सादिक, साकी पिला दे जामे विलाए शहे ज़मां, तस्नीम सलसबील की तासीर हो आया, दिल में हो रोशनी व फसाहत हो बरज़बा, आप तहूर पी के हम कुछ कर सके बयां, आशिक सुभान इमाम जाफर सादिक, दीन के सुल्तान इमाम जाफर सादिक, क्या सल्ले अला शान है मौला की हमारे, अल्लाह के प्यारे है पैगंबर के है प्यारे, घर वक्त मुसीबत कोई हजरत को पुकारे, फिर फौरन मदद करते हैं जहरा के दुलारे, आशिक सुभान
امام جعفر صادق ہے دین کے سلطان امام جعفر صادق آقا تمہیں ہے احمد و حیدر کا واسطہ زہرا کا اور شوبر و شبیر کا واسطہ باقر کا اور عابد مزتر کا واسطہ دکھ درد اور رنج و علم سے کرو رہائے عاشق سبحان امام جعفر صادق ہے دین کے سلطان امام جعفر صادق مولا سوال لائے خالی نہ پھیرنا دامن ہمارے غار مقصود سے بھرنا نظریں منائی ہم نے جو مقبول ہی کرنا دربار سے مایوس کسی کو نہ پھیرنا اے عاشق سبحان امام جعفر صادق اے دین کے سلطان امام جعفر صادق باب المراد آپ ہے سب کے مبتدا حاجت روائی کیجیے اے رحمت خدا خالی کوئی حضور کے در سے نہیں پھرا مقبول بارگاہ ہماری او التجا اے عاشق سبحان امام جعفر صادق اے دین کے سلطان امام جعفر صادق ہے آپ سخی ابن سخی اے میرے آقا جو کے ہیں بیمار انہیں جلد دو شفا لاوند کو اولاد ہو اے خاصائے خدا وہ شاد دو جہاں میں ہوئی آپ کے صدا اے عاشق سبحان امام جعفر صادق اے دین کے سلطان امام جعفر صادق پروردگار جعفر صادق کا واسطہ مانگا جو کچھ حضور سے ہو جلد ہو عطا ہم واسطہ دیتے ہیں تجھے آل ابا کا سب شیعوں کی مقبول الہی و التجا اے عاشق سبحان امام جعفر صادق اے دین کے سلطان امام جعفر صادق موضوع کیے ہیں عرض کے یا خالق امجد شیعان علی رہو صدا شاد والفراد اور رہو صدا ورد زبا اللہ سماد صلوات بر محمد و بر آل محمد اے عاشق سبحان امام جعفر صادق اے دین کے سلطان امام جعفر صادق الحمدللہ امام جعفر صادق الاسلام جناب سکینہ سلام اللہ علیہ تمام شہداء کربلا کثیرا کرب اللہ چار نمازوں اسلام علمی کا دین واپس کو السلام علیکم یا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم امیر المومنین السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا ابو الفتح العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم یا جمیع الشہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس السماء السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وزبورک
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دشمنان اہل بیت